guys yung camera, ako na yun. Yun guys, ang dami kong fans. Oh my goodness. Yan, fans ko yan lahat. Ito guys, naging ano ko yan, fans ko since 2012, ganun. Ito guys, fans ko since 2007. Hi vlog! Welcome to my guys! I-upload ko to guys. Kasi this is so memorable. Ito guys, fans ko since 2000 baboy, no? Since 2008. Ang dami kong fans, tingnan nyo. Hi mga fans. Ano guys, parang hangin na lang ako dito kasi nga, ayun. Yes! May nagagalit na si ma'am guys. Attendance daw muna guys. Sabi ni ma'am Tina. Yan, si Dan guys. Maraming absent si Dan. Tapos, maraming absent dito. Ito guys, nag-iisa. Chismis muna guys. Time first muna. Ba't lagi sa akin? Mamaya guys, present ako pag live ko na. Yan guys, malapit na ako. Watch me paano. Absent ma'am! Kasi akong bala guys na nagkaroon ng sakit. Dengue yata yun siya. Masulit guys. Yan guys, present yung baby daw. Present. Present! Dapa ako guys yung tagal. Yung sumission. Present! Present po. Tapos na guys. Present po. Dadating si ano? Si Rain. Presidente. Papasok yung ano? Aming SSG. Hi friend! Uy tol! Gusto ka na tol! Gusto mo na tayo tol! Para ka lang makadus tol. Can you call me back? I just Tol! Tuyo! Tol! Tuyo! Tingnan niyo sa dito guys. Batak siya. Alam guys, ang group namin. Para na akong ano. Be, send mo to sa ano ah. Be, send mo sa ano ko. Hoy. Send mo sa akin. Upload ko to. Guys, stop muna dahil that's sa pag-iiri. Mapapractice. Hey, say hi to my vlog. Osi. I'm with my friend. Her name is Jonathan Juliet. What's your name? My name is Tanya. Tanya Tolentino. Yan guys, mauna na sila at step. So, later na lang. Ay, where I end my vlog. Bye. Ako na magko-close ng vlog niya. Please See you guys. Please like and subscribe. Anika Salvador. Bye.